BJP IPFT hafang tewaisa oro barja manmani ulo tabok rasa sal kanani ongka kayakho 2nd March vote lakhai mani ulo 95 days tai vote taking ulo 87 days ongko sung nuktongo hasteni মন্ত্রী হকরা বরম গানাং ডাক্তার মানিক সাহা বরংনি পার্টিনি প্রোগ্রাম বা গভর্নমেন্টনি প্রোগ্রাম থাঙ্গুই যে এই রাজ্য চিনি হাসতেও যে ল অ্যান্ড অর্ডার চাইয়াংমানি ডেভেলপমেন্ট উংয়ংমানি আবুনি বাগৈ যারা অপোজিশন CPIM, Congress, বা মথা বরংনি তমবং সাইয়া বরংনি সামং সিট্রা তাংমানি আমতি খাইই যে আবুনি বাগৈনো ব সামং কাহাম তাংমানিয়া সরকার বা ই হাস্তা আগগে আমতি কক সামনি চেষ্টা খাইও আং আবুনো নগুইনো সানা নাইমানি হ্যাঁ মন্ত্রী অকরা हाफांनि स्टेट गवर्नमेंटनि बिनि रायदानो साख्लायनाय सामुं बुतांनो साख्लायनाय अब बिनिनो अब रेस्पॉन्सिबिलिटी काहाम कक साखायसुं काहामनो कमप्लिमेंट खायनाय किन्तु तिनि जखन बस हावो जे ताई गुबुन पार्टियो सिक्लारक फाइलिया गुबुन पार्टिनि सामुं तांनायरक বরক অরয় পরয় খাইও তিনি ই হাসতেও যে বিজেপিনি যারা তাংফাংরাও বিশেষ করে যে শিকলা বদল নিয়া বরক পত্রপত্রিকা আইতং যে গুন্ডা ট্যাক্স অফিস কাছারি থাঙই অফিসারন্ন বুতক সুতক খাইনাই লুটপাট খাইনাই আমতৈন তিনি थांनाय बिसिबाबो एबं तावक बंगै दङ एंखाय साकनि नगो नंनि बरंनो डिसिप्लिन खायावै ताई गुबुन बरंनि थानियो आमतो एलिगेशन रिमानि आबोतो चाइया सेकेंड अंका बरक सावो जे कामिनी हामकारे अंगिया खाय इ हस्तेनि हामकारे अंगमानिया तिनि कामिनी अवस्था तामो कामिरगो विशेष खाय चिनी तिप्रासा आमचैरगो एडिसी आमचैरगो तुइक्रुइ नुंगनानि कारण थांखाय आबो सालनै सालथाम सालब्रै सालबाबो नांगौ आबनि कोन रिपेयार अंगिया एडिसीओ जे आईसीडीएस प्रोजेक्ट एफार जाखा ओ आईसीडीएस नि वर्कार रक बेतन मानिया रेगा सामंक्रुई सामंग तांगुई आबुनि वेजेस मानिया रेगानि टेक्निकल असिस्टेंट ताई ए आबरक जीआरएस रक बेतन मानिया नके भाई खायई नों कामी हामकाय अंगिया खाय हस्तेनि हामकाय अंगनाया नों काहाम कगाबो किन्तु नों एडीसी विलेज कमिटी ताई जे चिनी एडीसी आमचेरंग आमती खायई तुई खानियावई सामंग्रियावई आईसीडीएस नि आबुन बेतन देनो भाई खाबो खायनाय काजि आबुनो बरम गाना मुख्यमंत्री मध्य खायरनानि जागे सागनि फाइसिं नाहारदि थांनाय चंमारिफ्रु नों कग्रिखा आबुनि सकां 10,323 नि कमिटी खाय रिखा नु 31 मार्च बिसिंग रिपोर्ट आबो खाय रिखाय बो ओ रिपोर्ट नि आबो खायै बरनो साख्रि की फिलिनाय 31 मार्च थांगि ताबो जून ताल फायखा निनि गभर्नमेंट नि तामु सर्वशिक्षा अभियान रेगुलर खायदि होनो हाईकोर्ट राय रिखा किन्तु बरकनि
বেতন সে ঠিক মতো মানিয়া বড় এসটি জিটি টিআরবিটি বরগ্ন ইন্টারভিউ বরংনি রেজাল্ট নখরিয়া হ্যাঁ সামং কাইসা নং কাহাম খালাইখা যে সেকাংনি যে এডুকেশন মিনিস্টার রং মন্ত্রী নমন সালাইখা নং কারণ ও রং মন্ত্রী আমতই যারা চাকরি সামনে রং অনেক পরাই পরে খালাইখাবো নং সাকনি জাগো ও বারজা নাখা কিন্তু হোয়াট ইজ দ্য ডেভেলপমেন্ট নাথিং নং সাইতঙ্গ যে ল অ্যান্ড অর্ডার কেবল যারা ক্রাইম খাইনাই ইয়াকারিয়া এই যে এনসিসি থানা গানাও চংমারিনি উলাও অর থাঙই বরংনি খরকসা কসাম মন্ত্রীনি বুসলানি নেতৃত্বে থাঙই কাইসা নগ আক্রমণ খালাইখা বিনি বুসাজগ্ন থাঙই রমপ্রে সপ্রে খালাইখা আবনি রেজিস্টার দঙ্গই খরকসা থুইখা নং অর থাঙই সাগো অপরাধী কেউ মাপ পাবে না অপরাধী সাব যে নং চিফ মিনিস্টারনি অফিসে আসোগই হ্যাঁ কাহাম কক সাও নং জানা আং তাবক চিফ মিনিস্টার আই এম নট দ্য লিডার অফ দ্য বিজেপি অ্যালোন আই এম দ্য লিডার অফ দ্য স্টেট ইয়েস ইউ আর দি চিফ মিনিস্টার অফ 40 লাখ পপুলেশন অফ দি স্টেট নং কোনো পার্টিকুলার দল নিয়া দল থাঙ্গই ইন্টারনাল ইন হাউস নং দল ন বাহাইগেস নামনাই সাদি কিন্তু ফাতারো ফাই যদি নং যে ক্রিমিনাল বরং ডিফেন্ড খাই বরংনি ফাইসিং একসি সুরিয়াও নং যদি তাই গুবুন পার্টির একসি সুরখান খাই নাইয়া নং ডেভেলপমেন্টনি কক সাগই নং এডিসি ও ভিলেজ কমিটি ইলেকশন খাইয়া বিনি রাং হরিয়া আইসিডিএস রক বেতন মানিয়া ভাই কেউ নাই কাজে 100 দিন কাইয়া শনি নিশ্চয়ই বরক বো আবনি রিভিউ বরক খাইনাই আবো যাতে ব খাইনাতই আবনো মৈত্য খানের খাই মানে মৈত্য খাই রিনানি বাগিনো আং তিনি খবর থমনারনি বুসকাঙো অকগ্ন সাকলাইখা যে চিফ মিনিস্টার কোনো জায়গা নং দেরাই টংখা হয় ফাতার হইতে নং দেরাই টংখা বা বিশিং হইতে নং সাক সাকনো দেরাজাক টংখা নং সাকনো কিসাক কাহাম খাই নাইসিকনানি খাইদি যাতে তিনি ই হাস্তেনি বরক কাহাম কোন খাইতন মানাতই হামকরনি সমং মানাতই ল অ্যান্ড অর্ডার কুবই কুবিনো কাহাম খাই যাতে চলে মান্নাতই আবংখা আনি মূলক আচ্ছা তবে ওরা মোরা রোমান সিক্রেট নতই ভাষা পামা রসুনের মক খাইতো চমা খাইতো রিজনাল পার্টি নিবরফো রোমান সিক্রেট নতই ছাড়াতো ওরা হলে কাইসা কক্সি জামানি দङ 25 বছর সিপিএম তাই থাকা 25 বছর এডিসি লুখাইয়া স্টেট বোর্ড দংখা এমপি বুখর আপর তাঙ্গৈ ন পাস খাইনিয়া রোমান সিক্রেট ন হাস্তেও না ওকে কুইশন রাইট খনাদি স্ক্রিপ্ট ইয়ই লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট নি পলিসি তম তংমানি লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট তংফ্রুও হ্যাঁ লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট যখন 1979 আবো রিকগনিশন উংখা আফ্রুও চিনি ত্রিপুরা সরংনি বিসিঙ্গ রোমান স্ক্রিপ্ট সুইনানি রংনাই বরক গোबां করি কারণ এডুকেশন চিনি ত্রিপুরা সা আমসরগো করিখ আফ্রুনি যারা লেখাপড়া খাইজাক বরক সুইমান নাই পরিমাণ নাই বরক বেঙ্গলি স্ক্রিপ্ট বাইন বরক মানে এই তামিল নাই ইজি মানজাগো অঙ্গই চুং বেঙ্গলি বাই চেংখা কিন্তু কোতাল পিরি বক সানখা রোমান স্ক্রিপ্ট এনকে লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট তংফ্রুও গভর্নমেন্ট নি কোনো পাবলিকেশন বেঙ্গলি স্ক্রিপ্টে অংফানো যে স্কুল স্টুডেন্ট রক যখন বরংনি আব এই এক্সাম পেপার সুইও বরং রোমান স্ক্রিপ্ট বাইন সুইও মাধ্যমিক এক্সামও কলেজ এক্সামও লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট কোনোদিন বরং ন কাসুইয়া আবনো আবো খাই লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট ন কাইসা কমিশনস নামখা এই পবিত্র সরকার তৈরি পবিত্র সরকার
ni recommendation boro dikha je i Tripura hasteni kotal pirini borok or kok borok sanai lukurok borok no thik khaitung script tamong nai jong gosi khabono yes Tripura ni jara kok borok sanai borok jodi borok roman script sajak khangke roman script nathon borok kintu government Bengali roman দুটানো जों आबो खायना लाव खायनाय केवनो जों ना শুধু বাংলা মা শুই নাই বা রোমান মা শুই নাই जों आबो खाइया उनका जिनि पॉलिसी तो क्लियर किंतु बीजेपी गवर्नमेंट 2018 नो आईपीएफटी बाय कथालाई যখন বরক বুসা খাতামু শাখা রোমান স্ক্রিপ্ট খাইনাই বিপ্লব দেব শাখা রোমান স্ক্রিপ্ট খাইনাই 8 শিডিউল খব নাই বিশিবা থাঙ্কা ব্যাং থাঙ্কা তাবকে তামো শাখা বরক রোমান স্ক্রিপ্ট বইয়া বাংলা স্ক্রিপ্ট বইয়া দেবনাগরী স্ক্রিপ্ট সিমা আবো খাইনাই কাইসা কমিটি খাই দিখা রামপদ জমাতিয়া তাই খরকসা মেলে বরং তুই তাবক তাই ওইসা গভর্নমেন্ট ফাইমানি উলব রতনলাল নাথ এডুকেশন মিনিস্টার তংফ্রুও सीबीएसई बोर्ड स्टेट गवर्नमेंट लेटर थांका ओनली बेंगली स्क्रिप्ट थांनाय विधानसभा सेसानो एसेंब्ली सेसानो आं तिसा खाबोनो जे माननीय मुख्यमंत्री व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट मुख्यमंत्री शाखा जेना जों तो आगेनि सिस्टेम न जों चेंज खाया बाक्टा फिगार रिखा ताकलाइनि जे 12 माध्यमिक 12 एग्जामो अशोक जना बेंगली स्क्रिप्ट बाय एग्जामो सुइखा अशोक जना रोमानो सुइखा काजे जों चेंज खाया बोले इफ दिस इज ट्रू अब जदि कुबिं खाय नों खाय तावनि बागे सीबीएसई हमते सुइखा त्रिपुरा मथारक बो कग्न शाखा एक जुगेनो जों शाखा इंखाय ओ जगाओ फल साबनी फल तो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट जदि आमतुई ब्लाइंड हिंखाय और रोमान स्क्रिप्ट बाय केबो सुई सुइमेने खाम आसुक बय नखरिया खाम ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट आंबो जखन ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार तंफ्रुओ थांनाय दि और रोमान स्क्रिप्ट बायबो बय नखरखा बेंगली स्क्रिप्ट बाय बय नखरखा काजै जों तंफ्रुओ लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट जे तामनि बागे खाया को गया जों खायनानै चेष्टा खालायखा किन्तु ताबुक तो टोटल लैंग्वेज तो से बुथाननानै चेष्टा खायतंग बरो काजि ओ कुबि कग्नो आबोनो मा बुचिनाय अब तो गवर्नमेंट तो चिंता मा खामान मान सुगनाय खनादि है कोर्ट कैसे बार्डिक दिखा कोर्ट नि बार्डिक नो जतनो जों मान्यता मारिनाय ठीक दङ किन्तु कोर्टनि जे बार्डिक नो रेसपेक्ट रहिबो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कोन स्टेट गवर्नमेंट जदि बिनि साकनि सिटिजेन न এটা রিলিফ রিনাই কোন একটা লামা ন খর খাই আবনি বাগৈ লামা খাইয়া আনখাই নং খাইনাनि बागै 100 लामा दङ नों खाइया होनखाय 1000 लामा दङ खाइयावनानि ना अब खाइमानिया 1000 जुक्ति दङ खाइनानि अन्तत 100 लामा दङ मुल्क गंखा निनि पलिटिकल उइल दङ दे आवश्यक